Tip, tip, tip. Tip, tip. Yun! By the hoping. Dual wield. Pagka kumakuha ng dual wield, wala na. Tapos na. Exclusive. Ay! Exclusive items. Ayan na. Meron tayong Rage Blade. Pag ito guys, makuha mo yung exclusive items. Ito yung money bag na game mode sa ARAM. Ibig sabihin yan, andyan yung Rage Blade. Ginso Rage Blade, nakalagay na dyan. Kasi ilalagay na nila sa Wild Rift. Game na! Ano mo? Oh, palo yung TF! Penta! Penta! Penta na! Penta! Bigay mo na! Bigay mo na yan! Bigay mo na yan! Uy! Pumalik! Bigay mo na yan! Pentakill! Oh! Pentakill! Penta! TF na yan eh! Newt! Bang! May life steal na tayo, boss. Kaya na may buhay na yan. Pak! Pak! Di, sige. Sige, pasok ko lang. Pasok ko lang, pare. Bang! Di, tatangkihin ko yan. Aray ko, patay ako. Ang kunat na Nexus eh. Tapos, ang boxing. Let's go. Yun.